ଆଜିର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲୁ ଆମର 54th କାଉନସିଲ୍ ବାଇନିଆଲ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସଂଘର 54ତମ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ସାଧାରଣ ସଭା ହେଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡେଫ୍ର ଫେଡେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ, ସେଇଟା ବି ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଫେଡେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ। ଇଣ୍ଡେଫ୍ର ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଆଉ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବା ଯାହା ଆମର ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସେବାରେ ଥିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନର ଫେଡେରେସନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫେଡେରେସନ। ଆମେ କାଲିର ଯେଉଁ 54ତମ ଆମର ବାଇନିଆଲ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସଂଘର, ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରି ଆମର ଦାବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେଇ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଂ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯେତିକ ବୈଷୟିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହେଡ୍ କରିବା ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାନ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়র মানুষ রিক্রুটমেন্ট করা, কারণ যদি আমি রিক্রুটমেন্ট করুনা তাহলে বহুত ভ্যাকেন্সি রয়ে যাচ্ছে, আর ভ্যাকেন্সি রহলা বেড়ে আমার যে প্রগতিমূলক কার্য রয়েছে সেটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তৃতীয় লা আমি যে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়র মান যে রিজর্ভেসন কোটা রখিছে 66%, তাকে আমি কହୁছে বর্তমান 66% লা, বর্তমান সেটা 60% হয়ে যাই। সে 60%টাকে আমি কହୁଛୁ 75% করা, কারণ বর্তমান প্রায় সমস্তে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়রিং করছেন। জনে পাঠ পড়িଥିବା লোক আসলে তার নিশ্চয় সে কাম ভালো করিব এবং তার দক্ষতা ভালো হব। या सहित आमे निरंतर ट्रेनिंग आउ कैपेसिटी बिल्डिंग उपरे ध्यान देइछु एवं आमर पंचायत राज रे जो इंजीनियर माने काम करछंती तांकर सेवा शर्तावली रे किछि असुविधा रहिछि, सेमानकर मध्य सेवा शर्तावली को रिस्ट्रक्चरिंग करबा कहूछु। आ आमर जो पे लेवल 17 और 16 रे जो माने आमर इंजीनियर माने अछंती, आमर राज्यर अन्य जो सेवा अच्छी प्रमुख सेवा, से प्रमुख सेवा रे सेटा 10% रु अधिक थिला बेले आमर 5.39% एवरेज रे अछि। आमे सेटा को भी 10% करबा को चेष्टा करछु कहिछु। वर्तमान इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन तार जो प्रमुख दाबी रखिछि सेति मध्य रे आमे गोटे सारा भारत वर्ष रे इंजीनियर मानक गोटिए प्रकार रो चाकरी शर्तावली रे रखिबा को चाहछु। वन नेशन वन इंजीनियरिंग सर्विस रूट आमे कहूँ जे आमर चाकरी रे जो समानता अच्छी से समानता सारा भारत वर्ष इंजीनियर मानक भितर रो एवं इंजीनियर मानकर अन्य मानक सहित रो, अन्य सेवा जो माने करूचंती एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फाइनेंस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस तांको सहित रो। यही सब भितर आमे गोटे इंजीनियरिंग कमिशन गठन करने को प्रस्ताव मध्य रखी इंडिया। ये इंजीनियरिंग कमिशन गठन द्वारा गोटे काम हम जोटा कि यही सब दाबी गुड़ी को सारा भारत वर्षर स्थिति को अनुध्यान करी से तांकर रिपोर्ट देवे। यहाँ गोटे जुडिशियल रेकग्निशन पाइबो एवं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पाइबो जदि से रिपोर्ट टाको आमर भारतर पार्लियामेंट ताको ग्रहण करिवे एवं केंद्र सरकार भी ग्रहण करिवे। आमे एई सब को आखि आगे रखिकी आमर एटा तो आमे कहि परिबोनी आमर दाबी जोटा कि सरकार बाध्य करिवो मानिया को, किंतु आम दाबी गुडी को यथार्थ, तेणु आमे याको कंस्ट्रक्टिव वे रे प्रगतिशील भाव दाबी गुडी को सरकार को पाखे रखिबू एवं तांको सहित आलोचना करिकी आमे दाबी गुडी को हासिल करिवू, सेतिपई चेष्टारत रही। सर ओडिसा रे पूर्वरु एमिति माने सचिव टेक्निकल रो रहिथिले बट सेटा बंद करा हे जैतला। हाँ, ओडिसा रे हमर सबु इंजीनियरिंग जो हमर डिपार्टमेंट अछि सेथिरे रहि नथिले, किंतु मूलरू हमर वर्क्स डिपार्टमेंट रे निर्माण विभाग रे जणे ईआईसी कम सेक्रेटरी रहुथिले। सेही डिमांड को ताको आखि आगे रखिकी आमे कहउतलु जे हमर प्रत्येक विभाग रे मैनिंग माने जड़े इंजीनियरिंग सेक्रेटरी बा जड़े आईएएस सेक्रेटरी को पाखे मैन भी करवा दरकार किसी इंजीनियर जहाँ द्वारा कि इंजीनियरिंग एक्टिविटी को ठीक भाव में रिव्यू करके ठीक भाव में तार दिग्दर्शन दे पारे, गोटे प्रक्रिया आगू को नहीं पारे। से केवल वर्तमान ओडिशार जल संपद विभाग में से भाया गोटे स्ट्रक्चर तैयारी सेटा को पूरा इम्प्लीमेंट करा जाई पारि नाही। आमे आशा रखुचु सरकार ताको उचित भाव में ग्रहण करेंगे और अन्य डिपार्टमेंट से गुड़ाक गोटे तैयारी करेंगे।
ଏଇ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଆଗକୁ ଓଡିଶାର ବିକାଶରେ ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବ? ଓଡିଶାର ବିକାଶରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ରହିବ, ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କହୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଦବା, ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି ନ କରିକି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯିବେ? ଏବଂ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର ଓଡିଶାର ବାହାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ ତାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସାବଲୀଳ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ ଯେ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ ତାର ସମତୁଲ କରାଇବା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ସାର୍ ସେଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବାକୁ ପଡିବ? ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସରକାର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ। କାରଣ କାଲି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡାକର କିଛି କିଛି ଅଲରେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି? ବହୁତ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାରଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମର ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟା ସରକାର ସହୃଦୟତା ବିଚାର କରିବେ, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।